Women's volleyball, dayon-dayon, manigi matchup. Team Talisay versus Team Consolacion. Servisyo Team Consolacion. Ninya. Lah, kuha pagkalay. Team Brini Iris, out ball. 1-0 na, 1-0. In favor of Team Consolacion. Servisyo Tinang. Ninya ay out ball again ang Team Talisay City. 2-0 na, 2-0. Servisyo Tinang. Bila. Inside kayo, inside. 3-0 na, 3-0. 3-0 in favor of Team Consolacion. Servisyo Tinang. Justly. Lindy. Wala. Gibang depensa sa Team Talisay. 4-0 na, 4-0. Here comes Tinang again to serve para 5. Bila to Gisa. Wakasod. Side out, side out. Talisay ball, servisyo Bila. Ala, Justly. Lindy. Ono 4 na, 1-4. Servisyo Bila. Lah, Tinang. Push-pushan Justly, kuha pa Gisa. Answered by Ninya. Pasok. 2-4 ha, 2-4 na, 2-4 in favor of Team Consolacion. 2-point lead na lang. The lead is cut down by 2 points. Wait again. 3-4. 3-4. Servisyo Bila. Para igualis na ni Tinang. Lindy. Gipawan na Bila. Otay. Igang Bila. Good item. Igualis 4 na. Igualis 4. First deadlock of the ball game. Servisyo Bila. Para 5 na ni. Para labaw na ni. Dan. Ninya. Agay. Out ball. Ibo. Ayun, ibalik daw. Igualis 4 ha, igualis 4. Consolacion's ball. Lindy to serve para 5. Bila to Lindy. Lah. Out ball. Servisyo Ninya. Tinang, lay, muntik na mapadpas Tinang. Pick-hand Justly. Lah. Bila to the rescue. Ninya lah, pour it on. Ninya lah, pouring in. Patay ang depensa sa Consolacion. Bunal niya. 5-4, 5-4. 5-4 ha. Kini servisyo Ninya. Para size na ni. Ninya, wala na gikamang ni Ninya. Lah! Ninya gila. Ninya nagsulagay. Wala. Naghina si Ninya mga kaibigan. 4-5 ha. Justly. Pasukan tira. Bundakan Gisa na. Gisa. Na. Ay. Side out, side out. Talisay ball. Servisyo Justly. Lobo. Tinang. To Justly. Lah, wala. Guy. Size 4. 2-point lead sa Team Talisay. Iobertikan ang Team Consolacion. O ang lamian nga chicharon ha.
Karkar bis Chicharon, Maricel Anthony Chicharon, mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Gusto mong disco, Arnoco no, disco mobile. Basta disco, Arnoco. Tokon, kuha pa! Patay si Kalay. Wato City, kini service Jasly. Kalay, to Jasly. Hindi. Nagpauwan siya niya, out ball. Watro City servisyo Gisa. Hala, uy. Muy atis. Pasok. Watro City. 5 City na, 5 City. Kini para sa servisyo Gisa. Jasly. To Tinang. Jasly again. Tagak. Pasok lo Ningning. City 5 servisyo Iris kini para 8 na. Ninya. La, kontrol na si Tinang. Out po lang team ni Gisa. 8-5 la. Daghan nagpaan sa team Talisay. Ay, crowd favorite niya ang team Talisay. Jasly, Tinang. Buslot mangnigo ni Jasly. Otso 5 servisyo Tinang tuara miwaw kuha bilya por da pinisi Gisa sao ni Jasly answer Bila wala gipuspusan Kalay wala Bill to Bill action na mga kaibigan wala action pa full game kamang ang team Consolation yawi 8-5 Ene para 9 Tinang Jasly Gisa Ninya La Iris pasok ang tira United Ano 5-9 na apat na ang kalamangan sa team Talisay. Servisyo Bila Tagak kuha pa Gisa pikan Jasly buslot ang depensa awan pas kang manang walay taon pa yan. G5 na G5 aba binaon ha ang team Consolation. Out. Away from home. Cinco G. Servisyo Lindy para size Bila to Lindy Jasly inside sabi sa nakapusta out inside pala yun o aba Ninya yun o out si Gisa outside 11-5 kini por nawin net magang tira ni Ninya. Servisyo Kalay 5-11 ha kini para size na ni Bilya Tuara Iris Jasly Gipik hang Tinang grabe ang bulang niya Jasly wala dinagyo na niya ang team Consolation wala nice 6-6 mga kaibigan binunan na mas palo-palo it's a ligo na pasok side out
Daog na ba? Side out, side out. Side out ha. For the win ang Team Talisay. Alegria doa. Kini for the win ha. Servisyo Jasly. Gisa Lobo. Agay. Pikang Iris. Kuha pang tinang ha. Jasly. Tinang again. Mi boss. Hukul pa tinang. Hindi ba para kalay. Kung na riskyo. La Iris. No. Wala. Kuso-kuso na. Kinukulan. Ay, ito ang sikabula Jasly. Side out, side out. Di kuso-kuso sa team konsolasyon ng Team Talisay. Side out pa. 11-5 atong score. 11-5. Wala. Servisyo Gisa. Pagkakataon sa team konsolasyon para umabol. Wala gidakdakan ni Kalay. Pasok ang tira. 6-11. 6-11. 6-11. Kini servisyo Gisa. Para City na ni. Iris. Inside. Side. La. Side ba? Nakusugdal ninyo. Nakusugdal ninyo. Mau lagi. Hoy, nagano. Hoy. Dapat ninyo. Servisyo ayak. Lindy. Ay! Out ball lang tira ni niya. Saison siya. Kini para City. Bila. Ala na sud pa. Wag tira ang Bila eh. Size 11 kini para daw na servisyo niya. Ana, Lindy. What up? Bila firing his shots. Answered by Kalay. Jasly. Nice counter attack by Jasly. Daog na. Hoy, na primo. Daog na to, Dol. Daog na. Daog na. May daog na ang Team Talisay sa game 1 ha. Sa aton taparay.